আমরা যাতে আমরা গণ অধিকার পাই, আমরা যাতে সুখে শান্তিতে থাকতে পারি। আমরা কোনো পার্টি বা কোনো পার্টির বিরোধী না, আমরা মানে চাই যেই আমাদের ভালোবাসা দিতে পারে, যে আমাদের সুযোগ সুবিধা দিতে পারে, আমরা তার মতে আছি। এখন আমরা উনি যে আমার সঙ্গে আসেন দাদা, তাই নিয়ে আমরা অনেক কিছু ফর্মুলা দেখাইছে। ঠিক আছে, আমরা সবাই মিলে বলছি যে আমরা একমতে আছি। আমরা এখান থেকে 40-50 পরিবার আছে। আমরা এখানে 40-50 পরিবার কি রাজা সাপোতে থাকবা? হ্যাঁ, আমরা সবাই আছি। তাকুর ওয়ানসক দি খাসং দি जों কোনো পাতিনি বিরোধিয়া তাবক সিনি মহারাজা আচাই ফেকিয়া বা বাচাই ফেকে তিপ্রা মথা তিপ্রা সরঙ্গ শান্তি উত্তমনানি বাগै তিনি অ জায়গা পূর্ব যুগতলিনি গাঁও সভানি সিনর মুসলিম ধর্ম বড় আল্লানো সুরিও বংনি দিখলনো ফাইলাইকেছে তামনি হিंके गुबै जोंके माने पार्टीनि बिरोधिया बरक ब अकंग साव तामनिके बरक गंगै बरंनि अधिकार मान थाई आबो माननानै नांनाय बरक अकंग साव बंनि कुनो माइनरिटिया बरक तिनि अति प्राहानि आगे राजानि आमाल कुनो मुस्लिम हिंदू ख्रिस्टान बुद्धिस्ट नि बासिया ताबक जे 70 বছর सुनो जेबाबे सातक पितंका खरकसा इलेक्शन पास जोंङै थाकाना नक सबाय जागो बुजागो तक जागो गाड़ी सबाय जागो रां जबरदस्ती के रां ना जागो आबनि बागे असह्य नागासिनि बर रक आ असह्य नांगमोन आबो असकनि सैमालि आहासे जेमन मुसु कुरबानी खाइनाय बु फामचावै आकाइमाहाय आ बु फामचानानि केबो मुसुंलिया आबनि बागे बरक ताबो जत्तन अरनि जरा तंनाय बरक सिनि महाराजानि सापुत महाराजानि चबाव बरक पासा फाकिया महाराजानो सहयोगिता रनानि बागै आबनि बागैना आं बेलाय बेलायकेन हाममाय मारो बेलाय बेलायके सिनि महाराजानो हाममाय मारो अतिप्रा मथा खामानि बागै ताबो अरनि सारा सिनि तिपुरा हानि जारा मुस्लिम तंनाय जतन सिनि राजानि सापुत बरक योगदान खाइया बरक कुनो निने आनि क्रै एकमात्र सुलभ फ्यगै मानाय आल्लाह आर सिनि महाराजा असंग बरनि বিশ্বাস आ বিশ্বাস न तुइनो तिना आंगर बाजाजाक आंगो कायसा नक गोथार सुरिमानि नक बुसकांग आं बर ताताल साया आं बर आं निजेनो लिडार होननानै होनैया आं जागा फाइमेनिया तामनिके बरनि सुख दुख नायनायनि बागै आं फाकिया बरबो सापर्ट खाकिया आबनि बागै असुख जरातै যত তাকুক তাই বুকুগ্রহ হামবাই। আমাদের এই সমাজের মধ্যে টোটাল 35 পরিবার আছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি অনেক রাজনৈতিক দলের মতামত আমরা দেখেছি, কিন্তু এই 2-1 বছরের মধ্যে দেখছি যে ত্রিপুরা রাজার এই মহারাজা যেভাবে চালাচ্ছে, জাতি উপজাতি সবাইকে একসাথে নিয়ে কাজ করার যে অঙ্গীকার চালাচ্ছে, খুব ভালো দেখা যাচ্ছে। তাই বলে আমরা আজ থেকে মহারাজার সাপোর্টে সবাই কাজ করার জন্য সমর্থন নিয়েছি।